Oh, 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 oh. Allez-y. Allez-y, code mon body. Allez-y. Balai raga dengan doko teksa tek mama gue. Balai raga nih kan dong gue. Aras aramata maram blaki awasalemba yere kobe chogori. Mamu gue. Ajiwan cek saya tek mamu gue. Sur ce, ka bela jelen fo ka awale nyumando fo yan fo aw sigoro la ka nyumambe aw bela jelen da me malien bela jelen fo mogo be direct kono ani mogo be na me ko fe nga foli be aw bela jelen akara famaye akara cliflay me amakari nyina che aw me to ko tan ko to mo bo kuma do ko fe ka soro kan la be kana donc antna se ka beta to ko me mogo be direct kono jezon nga foli bi mogo be na me ko fe jezon nga foli bi anemo nga foli be malide halala be ali malide nyumambe mogo ko kuita mali koyi kita yi faso ka kanumbila iga lanyini malika bo dinga kono baw bela jelen fu be sans exception aucune en famana ambora bi anana ansiga me kuma actualité kan anyi munu famia o ame information nun kalama ame bo amena ansiki ame kuma oka ni o chama ma kalama deja dogogun kono
on va dire dɔgɔkun daminɛ na ou sinon on va dire dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn minnu tɛmɛna a dɔ ye ko an ka avion dɔ balannen don Espagne k'a sababuya kɛ ko États-Unis l'américain kɛlen don k'u bolo d'a kan ko jɔn bolo b'o kɔfɛ fɛnɛ Faransi an bɛna an da don o ko la avec l'explication du député ou sinon membre du CNT et Aboubakar Sidiki Fofana ale ye explication caman di an ma ni ala sɔnna ma an bɛna olu la tɛmɛ ka tila ka bɔ yen an y'a ye an ka diinɛmɔgɔw ko wagabiyaw ni an taridini mɔgɔw ala ne ko bɛ kuma in fɔ i b'a dɔn kuma in maloya de bɛ ne minɛ vraiment kuma in maloya bɛ ne minɛ o de kama ko kɛra ne ma sɔn hali k'an bɔ k'an da dɔn kuma na n tɛ tagali fɔn yɛrɛ la quoi parce que d'après le procureur Touré y'a fɔ cogo min na c'est un faux débat an bɛna an da don o fɛnɛ na parce que silamɛya tɛrɛ ne bɛ to ka kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna maliyɛn de man ɲi maliyɛn de ye hasidi ye ne ko aw ma n t'i fɛ fura t'a la sinon silamɛya diinɛ a ko hakɛ to kuma fɔcogo la Haidara bangela kana sɔrɔ silamɛya bɛ yen minnu ye wagabiyaw ye olu fɛnɛ bangela kana sɔrɔ silamɛya bɛ yen i wolola kana fɛn min sɔrɔ e bɛ se cogo di k'i b'a yɛlɛma k'a kɛ e yɛrɛ y'a faamuya k'a se yɔrɔ min ma e y'a faamuya ka dan yɔrɔ min na d'autant plus que i ka faamu min dan yɔrɔ min na dɔ ta bɛ daminɛ yen nɔ nul ne détient la vérité absolue jamais la vie i wolola ka c'est-à-dire i ma wolo ni fɛn min ye ou bien e ma min inventé e wolola ka bange kana sɔrɔ yen nɔ e bɛ se cogo di k'a fɔ ko ni e y'a bila yɔrɔ min na ko c'est-à-dire mɔgɔ tɛ ala ka dugukolo ka fiyewu min bɛ se ka wuli kuranɛ ye min fɔ c'est-à-dire an tɛ taga fɔ na n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ i sɔnna k'a fɔ ko ala bɛ yen k'a ka ciden o ye Mahamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye k'o ye silamɛ kuma banna pewu quoi n ye ansardini ye o n ye sardini boîte ye o ou bien n ye wagabiya n ye wagantan ou bien n ye nin bɛɛ faux débat de bilahi an bɛɛ ko ko ala ye kelen an bɛɛ ko Mahamadu y'a ka ciden wa silamɛya kadi k'a tuubi ka don silamɛya la c'est à dire fɛn kelen pe kalimatu shahada n'a bɔr'o la a banna baya kala baya nana baya jiginna mɔgɔ dɔw de kan an kuntigi yɛrɛ c'est à dire an kuntigi ye minnu yamaruya olu ka baya kɛ ka tuubi ka don silamɛya la ani ko i bɛ baya kɛ ko kɔrɔ c'est un faux débat quoi bilahi mais n t'i fɛ fura de t'o la an ye nin kuma ninnu fɔ ka ca dɛ Haidara ma dogo mɔgɔ si la k'a tɛ c'est à dire n tɛ wagabiyaw fɛ tɛ dɛ mais n tɛ Diko fɛ Haidara m'o dogo mɔgɔ si la kuma laɲini tɛ ka Haidara lagosi ye dɛ mais fɛn min kɛra a ma lakala ɲɛna a kɛra an sɛgɛn yan de an m'an da don o la ko procureur Touré kumana Touré kumana Touré a y'a ka kuma fɔ a kɛra polémique ba bɛɛ bɔra silamɛw bɔra silantanw bɔra environnement an caman y'an ta fɔ a kan ne yɛrɛ min faamuya o kɔnɔna na n fana bɛn'o di mɔgɔw ma o k'i bɔ yen nɔ anw ka transition an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna anw de M5 kɛlɛ kɛ ka tila ka M5 janfara ka tila ka ko rectifier la récupération de la lutte du changement du peuple M5 n'o kɛra Choguel nana gouvernement kɔnɔna na kana se fo Bandaw ka bɔli ma Bandaw ni Mukutari Wane k'olu destituer ka bɔ yen nɔ fo bi an ka laɲini kun ye mun ye mun de fɔra an ye ladu jumɛn taara fɛn jumɛn kɛra jumɛn ma kɛ qu'est-ce qu'il faut retenir qu'est-ce qu'il faut apprendre ou tirer comme leçon ne ko tɛ dɛ c'est-à-dire fɔlɔ la ko tasuma bilen mɔgɔ min fa faga n'i ye tongon bilen i bɛ boli k'i dogo tasuma bilen o ye maa min fa faga bilahi n'o tigilamɔgɔ tongon bilen i bɛ boli k'i dogo anw tugura dɔgɔ yan nɔ fɔlɔ anw kunkolo berilen te n'a ye finman ta ka yira anw na k'i ɲɛ bɛ na mun don i yɛrɛ b'a dɔn ko finman don n'a ko jɛman tɛ yan an ma ko jɛman don anw tugura ko sagaya la o ɲɔgɔnna t'anw sɔrɔ bilen an tɛ mɔgɔ si dɛmɛ nkalon kan o banna pewu transition bɛ cogo min na bi an balimamuso Fifi Job a ye vocal dɔ kɛ an bɛn'o vocal fɛnɛ na tɛmɛ vocal yɛrɛ ma monter ka bila fɔlɔ mais an bɛn'o fɛnɛ jeu vidéo kɔnɔna na sur ce k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo an ko de la patrie ou la mort nous vaincrons
la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est-à-dire, en façon, mon côté, ante mon deme galunka, ante tout mon kof galunka. C'est-à-dire, n'a pas le côté, torinite, jaminte, fouete, mi tien, à basakili kachi. Ne pas kuma fo ka son tien ma har nabi re kunga mo dola. Ame de sujet kono. Ka obela jele fo toujours. Akara fama de sona mi anone ala sona ma bash futa na awre nyebe kula. Donc yego ere fo ko ba. Ko silame obla la nyona. Ne ko ne manda de ko na pourquoi parce que awnyebe conflit fenfela dien kono. Dien kono conflit fenfe be. Mi yere ka juguni conflit bede. O de c'est-à-dire la guerre religieuse o de ka juguna be quoi. Dine kele billahi dine kele jahidi obe jamana ci de bobo ame do de ke ka do ke ala kana sade ala kana dine kele na quoi mais fem ta mimi ka taka ame ka taka sira minka ame ka taka sira minka ni mali do mu nu mu kolosi billahi anti taka ka to malga de la kana kuma fo yano de dine kele. Pourquoi dine kele mali kono? Tout simplement parce que yeko kelente karsa fait. Sinon neko ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah abana yeno okoro o itubile ni itubira de iko ala ikele mahamadu ya kachide ni ambe ko ni besoro ma kuma bana pe kwa mais ko kana dine dabri min kadi mi sadi mi mané jadom na ebo fo ko fo mo ka so ube ko de tien o galonde nul ne détient la vérité absolue jamais la vie. Progrès Touré anyaka intervention sur la page de Iboussi Touré kuma chama fo aka kuma dola nerebe sadi Touré kuma aka kuma sababe nebna hakila di munuka yoromna ako chema comme on appelle yoromna ako imam jarama ko ministre de la rue ko ne mo ta rue ko na ko voilà obe devani chugo mena quoi kele flana ako islamia famia chugo mena ne ya famia chugo mena ko beki take sabana ako ko le fait que imam jara yira fengen kenega ko ni jara kunana ale kana manifester ale ka roka kuma mena ka datuku procureur anti outragé oh antiano kamache mamo gore fore ne koni ne te fa ay chala kala bla le toureje da bla le toureje subhanallah wallahi bilabi azil de mani ibe azil de mani wallahi touré subhanallah entre la ko mayde on ma ko le on me ko be ga tiene ga touré ko imam jara le fait que imam jara yira ni kenekan kataka plainte donna mogo mun kama ko kataka ka soutien manifesté parce que ayira kenekan il a été clair imam jara ako ale nana kana nous soutenir kana ka soutien ira oula pourquoi parce que plainte donna quoi procureur ko ni akuna no ke ale ka rôle là kale kuma amene kana tuku kuma ndekara polémique e fambe aka o réaction. Moi, je suis entièrement d'accord avec le procureur Touré là-dessus. Je dis et je répète. Ayo kuma mi fo imam Jarama. Je suis entièrement et 100% d'accord avec le procureur Touré. Même si je sais que Chariate au procureur Touré fene Yamaruya ka Jaramine en tant que ministre. Parce que peut-être que forum na wa so dalu jonjombe. Mogo do côté ko alinia imam nana ko ala ka soutien ira ko parce que je ne sais pas à Nyondo soit à Warabia ou le Warabia ou bien à nous le M5 keleke donc plainte de nous kama non ka jaraye au keneka ne ba fo jaraye ay fouti que quoi je m'explique ye M5 keleke ou bien ye Warabia ni imam jara kunte foye na kunte administration na kunte gouvernement na ni si c'était pas un ministre ni Mogogansa ne connoté citoyen simple quoi c'est son droit le plus absolu
ka taga a dɔ bin kɛra a dɔ kan ka taga manifester k'a ka soutien yɛrɛ o tigi a kɛra M5 jama o ou bien a kɛra Wagabiaw ye mais du moment que Jara ye a kɛra ministre ye n'i kɛra ministre ye i tɛ ne kelen ka ministre dɛ i ye maliden bɛɛ de ka ministre ye maliden bɛɛ lajɛlen i ye bɛɛ lajɛlen ka ministre ye bon n'i kɛra bɛɛ ka ministre ye tu peux pas prendre parti c'est pas possible i tɛ se o yɔrɔ la o yɔrɔ kama c'est-à-dire hali n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ balimaw de minɛna sisan tu peux pas ka bɔ ka fɔ k'i bɛ t'i jɔ k'i bɛ t'i ka soutien yɛrɛ c'est comme si i nana i ye dɔ ta c'est-à-dire i ye dɔ ta ka dɔ bila quoi et pourtant du moment que i kɛra ministre ye i ye maliden bɛɛ ka ministre ye donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka taga nin yɔrɔ la k'i bɛ taga ninnu k'i bɛ taga k'i ka soutien ko ka taga soutien di ninnu ma k'i bɛ ninnu soutenir c'est une faute an ka sɔn o ma Touré yɔrɔ min fɔ moi hali Jara yɛrɛ b'a dɔn a ko tɛmɛnen kɔ Jara yɛrɛ b'a dɔn k'ale erreur commis n'a kun tɛ ministre ye a kun bɛ se ka bɔ ka taga kuma o kuma y'a ja b'a bɛɛ fɔ mais du moment que kɛra ministre ye c'est-à-dire i tɛ Wagabiaw ka ministre ye ka Ansardine to i tɛ Wagabiaw ka ministre ye ka dɔ ninnu to yen i ye bɛɛ maliden bɛɛ i mana kɛ siya fɛn fɛn ou bien ah non du moment que kɛra ministre ye Ansardine wo Wagabiaw wo Sinuti wo Shia wo a bɛɛ maliden bɛɛ hali ye ne yɛrɛ ka ministre ye donc ne ni Bala yɛrɛ bɛ kɛlɛ la sisan i tɛ se k'a fɔ du moment que ye ministre ye k'i bɛna Bala yɛrɛ soutenir ne contre la c'est pas possible donc o ye faute grave ça c'est une erreur o tiɲɛ mais ne bɛ jigi Procureur Touré la yɔrɔ min na ah Touré n tɛ k'i outrager dɛ parce que aw ka dossier ninnu c'est tellement sensible ne bɛ jigi Procureur Touré la yɔrɔ min na wagati min na ale sera ka kariya k'a fɔ ko Jara kun man kan ka taa nin kɛnɛ kan en tant que ministre Jara ka taga nin kɛnɛ kan n'a kun nana ka na manifester ale ka da la ale kun b'a minɛ k'a bila arrêt la wagati min na procureur sera k'o kuma fɔ o sababu kelen kama le fait qu'ale fɛnɛ procureur ye ale man kan to k'a sigi réseau kan k'a ka ministre traiter ko des ministres de la rue ce n'est pas responsable aussi ce n'est pas responsable parce que mɔgɔ gansaw k'a fɔ mɔgɔw k'a fɔ ten mais toi en tant que procureur e yɛrɛ ka n'i sigi réseau kan k'a kuma fɔ ko c'est à dire les gens de la rue n'i y'olu ta k'olu nommer ko voilà ce que ça va devenir pour moi o fɛnɛ faute o fɛnɛ tɛ faute ye quoi en tant que responsable en tant que procureur vous voyez mais c'est grave Maliko i yɛrɛ b'i sigi kuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka b'a ko mais attends moi je comprends pas on dirait qu'à vivre film de kono quoi procureur Jara ko yɔrɔ dɔ la Touré ko yɔrɔ dɔ la ko bɛɛ k'i ta kɛ ko silamɛya y'a faamuya cogo min na tu sais silamɛya ye fɛn dɔ ye c'est vrai an bɛ pays laïque de kɔnɔna na mais n'i ko bɛɛ k'i ta kɛ o fɛnɛ o tɛ fɔta ye quoi c'est pas possible parce que fɛn mun de bɛ yen nɔ kuma dɔ de fɔra silamɛ dɔ ye kuma dɔ de fɔ min ma bɛn silamɛya sariya la wa min tɛ silamɛya sariya kɔnɔ min t'a dɔ ye quoi min bɛ silamɛya sariya sɔsɔ parti dɔ in bɔra e ye nin min fɔ nin tɛ silamɛya ye nin tɛ silamɛ c'est à dire silamɛya don kan tɛ nin ye quoi o kiiri tɛ se ka tigɛ ni an ka démocratie kiiri ye dɛ c'est pas possible kelenw tɛ bon n'i ko o yɔrɔ la k'i b'a fɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ c'est comme si silamɛya kiiri i y'a tigɛ ni démocratie kiiri ye c'est pas possible fɛn kelenw tɛ o dɔw bɛ ka essayer ka erreur dɔ de c'est à dire erreur dɔ de kɛra ko in kɔnɔna na dɔw bɛ ka essayer parce que n'i ko bɛɛ k'i ta kɛ c'est comme si mun y'a fɔ ko n'i ye baya ta ko i kɛlen silamɛ o ye tubilen o ye donna silamɛya la kunfinw b'a faamuya ka taga o kan et pourtant o tɛ silamɛya don kan ye o kiiri tɛ se ka tigɛ ni démocratie ye donc parti dɔn ye o yɔrɔ min ye o de man ɲi il faut que u ka o rectifier k'a kunnafoniya da mɔgɔw kɛnɛ kan n'olu ma bɛn i dara ka mɔgɔw bɛ plainte don mais c'est n'importe quoi nin ko bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ ka faamu la ne nin kiiri sera comment on appelle procureur ma yani ka hali plainte donna minnu kama yani parce que ni e ko bɛɛ k'i ta kɛ ça veut dire que i ko
ils sont là quand vous état manga ni critique ou non quoi bekita ko okolo slamé roka bena slamé ku ko critique ou yere donc en ce moment il taka ki plainte ke ko plainte ke mununga ki bolu wole kana ki bina olu yininga ikumbe olu munu ye plainte de ko olu wole kana kanu fena wole kana vraiment aw ka nin ko ni critique roti yen ni islamé ko mi aw yere kan ka benna donc ay taka akwa sike aw ka kuma soit aka blaka ta ko conseil islamique là ou ka kuma non te ou bien aka ta imam là ou ka kuma non te ou ka critiquer. Mais c'est grave. Mais les mi faut vraiment malon billah naman kolosi. C'est la meilleure qu'elle a de dîner qu'elle est avec jamana ravagé de complètement en train de focaliser au coca. Donc, à mes boys, anya ye ko anga avion awakili bala la jibrama ibeka ye avion no sa. Avion be troupeau d'état avec quelques tchedunta katanu quelques avion de ravitaillement c'est-à-dire quelques avions te ate kisechi ate bomb chate fouy mais avec troupeau d'état katanu yoro katanu city kan c'est-à-dire kelebe romna bon avion mi ana avion ça non seulement abanga quelques tchedunta bon on va dire comme ça parce que anana de kama mais au plutôt avion affrété ali et soutien phénomène olu mo mu ba fu ko feunta ou quoi. Je ne sais pas pourquoi maintenant on comme avion de Malibolo, avion de commerce de Mali de toute façon. Donc du coup, mon avion loué à Warbido et ministère de la Défense au budget là. À ma famille, au qu'est-ce qu'on a. Donc au avion, ananaïka foko avion na fakabu, quoi avion on a oreille. En a sous côté où on a les Cuba feka et armée là équipée. Donc au c'est fait coué ni avion commandé Espagne boulot, avion bloqué là pourquoi parce que aux États-Unis ko au cas matériel d'obé avion donc c'est à dire au licencie et je ne sais pas Espagne de bolo Mali bolo donc au luma dianaï avion ka libéré fait livrer Malima sauf que au fait États-Unis ko fait ko français de bolo non les min fo kuma min de malien bu nyele billahi tant que français be Mali kono tant que ministre be Mali kono tant que on y met Mali kono tant que je ne sais pas quoi G5 Sahel ou G5 20 ou combien tant que nous met Mali kono billahi Mali te basiki wa anwa kele te ba Mali on be se ko wa kele ba Mali don yere ka wuli ka c'est-à-dire ay pardon anga France ka tagali réclamer ka pression ga anga gouvernement ka ou ka papier signé ka une français ka bo jamana ko tant que France be jien kono français na ko kele beba doko kele me Mali kono be ko français de ba ko fe France ka la inte kele ka bon au contraire ou ya anga état bali tugo bela ou kana se ka équipement sur kanga anga sa sura équipe parce que ni on équipera quand sera an yere koro on mena jongo le ko kandeme aman jigila jonga an yere ba nga problème résout an yere donc o te français arrange voilà pourquoi France bi i bolo de la anga armée maka ko o kanana avion ko en kono an balmake no ye Abubakar Sidiki Fofana ale membre CNT konana aye kuma munu fo avion ko enka anga je angalame parce que comme a ko wala le mbate eta taka kuna fana di mogoba uko de anga avion bloqué ndo avion mana muni abali Abubakar Sidiki Fofana anga je angale lame ale bina kuma mi fo avion ko enka angalame ani chou o dépend au Dakarola Abubakar Sidiki Fofana nimbe chamache WhatsApp lona na bufuma ko conseil national de bon au avion ko ay pardon mais vocal teke au avion ko kelen français ba ko fere mais avec ça dit anga imire ba irana ka foko ko jugu mana akumbo quoi Mali kono ou Mali ko ça veut dire que en kokamogo ça nous occidentaux lu bisa kan jugu ye même ça dit jugu be ka soro konana an yere tira Mali den yere bisa ka Mali jugu ye mais kabako do de an meni gelaya bela men toro bela ko ka sarasu équipé ameni bela ko ka sari ka armement ine ka de an armement mais fanga kama ani joro kama ani poste kama an yere ka politicien munu depuis ala ku da fio oluma ke jamana en fait depuis ala ku da o ta fe dien kono jamana yere ka takanye oh munu nana bi no sarasu ye Mali dem bela jelen ba fe bi sarasu nunga tono o refena o conditionnel no de parce que amena nda do fena na sisa
maliden bɛ sago ye parce que politiciens dɛsɛra an b'a fɛ an ka sarasiw ka to yen nɔ c'est à dire jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ o bɛ se ka jamana ta ka bɔ dingɛ kɔnɔ tuguni n'a sɔrɔ u nakun yɛrɛ réel ye jamana ka jamana ta ka bɔ dingɛ kɔnɔ ye o politiciens minnu t'a fɛ a ka ɲa parce que n'a ɲɛna sarasiw bolo non seulement dɔ bɛ fara u ka comment on appelle u ka durée de transition kan en même temps peuple bɛna k'u fɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sarasiw fɛ n'o ye transition ye donc olu fana ka laɲini a kana ɲɛ fiyewu cɛ aw bɛ se ka nin faamuya cogo di jamana kɔnɔ den yɛrɛ dɔ ka laɲini jamana ka ci a ka jigin dingɛ kɔnɔ mais c'est grave a y'a kɛ ala kama a k'an balimakɛ Abubakar Sidiki ka pardon allô ouais mes vidéos là quoi mec là qui volent s'il te plaît. Ah ok, mec là qui volait, c'est ça, mec là qui volait. Ok, merci. Ay pardonnez parce que parfois nous faisons un kilango kawagodo. Voilà, anga je anga Abubakar Sidiki Lamé aka explication nama pourquoi anga avion bloquera Espagne, Amérique ni France fait pour mune ba kokoro ayake alakma galame. Ambalmo ani sogoma. Anu la ani chou o dépend au Dakarola. Abubakar Sidiki Fomba Nimbe Chamache Wasabluna Nabufuma au Conseil national de transition Bisou Marena Ambe Boka Kuma préparer la Tigalendi Auma Malika avion militaire Nabufuma ko Airbus Kaza 295 C295 au avion ni avion de transport de dou na foraka bloqué l'endo américain fait Espagne Kerengenia la américain fait akaganga ndado ni avion ko la malien beka fomia ka kiedo yani nga ndado avion ko ina ma fa ina ka foni avion mi na ya nyini ni avion keleme malaka ba ambe ka flana ni ini folo mi be ambulu anana de ko wala sa ambe kele mi kono koron fe kele aga teka no ya do ambulu abbe ba do ka fo mobili chaman tato ulube attaquer mi no munu be do kono bo mine donc ni avion kera so yayi fura beta koron fela la abebeta ni avion fait mine munun kanga ta courant ko sira fait énergie ka sira fait ali orange malu ni fait on fait abede betani fait ni get neke ni do avion sira so avion do abe sira suta mais keme sarada abe civil minta obeta biolong lala donc tellement que avion yere ka baranya na mamunu yi avion glan unana malla unana avion naje ko malon sira ka avion baraka te digri mo lo re kuntara ko ni bebe se kala o kera sobiya atimi koita na le fangala ulu ya nyini kuka avion flanansa no avion ko bolo dara décembre kalo temeni donc avion wari mali a wari be saraka bampiu anye war la ban sara mois de juin avion kunanga na di anma le 6 août ni ame août mina o kalo kile woro anana e ka voka fura ko avion ngana ko do ye avion bloqué antara nyini akuma kono comme ni avion be glan ibta soro baby ka pièce min dondo avion na jamana ba ka pièce di no o no ma ka licence d'exploitation di o be ka so be avion ibse ki ba avion ga wuli no war madima mais o shi kunte problème mune na fa yana ni koina america na na fo ko jala ki de binambe anka ko on armée chetala kambe demtin burburu no leta munun shima se armée kulu metado armée la ko gacha fene beti alors que gacha o armée abere armée sisa ni kuma en chorla mu fe ja an ere kela malendo de be politiko buna kun fe o le tra ni galo entige ko da american fene barake no na ya irula ka fo malla sala su cheta mu beke abeke ni karkin ni nadi ibta choro ere ni ma ba duru na nganga ma ba duru ta ibta choro ma ba bisaba de bina ne ere fo ba kuma na wakati dola nguka karkin ni na uka bo mo anga chetala comme be carte nina bo passeport la chomina malendi la diaspora ka lafia parce que carte nina ko ere kera yurugu ko de ateka ke kinyeka et puis ateka na fa ere dama ngabe ka dimtenu nga barako bal non na fo on yana bi comme ka dimtenu ne ta anga armée la ibina ye ka fo ni e kololo mais ni me ne toro ni bela na on yere malen dama munun be jamana en kono mini ni kera nga bara e ka nyeshi anga jamana ma adum bebe kulela ko kele ka ban place no fait kele ni ami yoko politique mo gote ni ame be place ni jamana de bi bulu ambe malo ade kono
Mali tam taipi aya ya irana bi ka fo ko tiena kanta tanga jamana yi ko bank avion mi na en lafia donc ama ere yinga o américain ni o français o communauté internationale be muni la jamana kono malla akwa on nana ko kan on de me ka bo kelela avion mi ayre kan avion yinga dan on ma mu kan avion san ere ko avion ngana ko ai ko on me demisenu de recruter joni mali salatu do sale ko demisenu do ane ko juede donc ore gelabe ore avion ko inke donc kan yini malen be fe abeka ni kiborai na tinyoma anga avion mine kun foita la juya de do kata malika juya mindo abe kono na juya do kenama juya do nante dore fo États-Unis nous be en demeni de kama akara aleni français ou fait bala nous ba en demeni de kama ou kan en deme mais anga war avion sane kabo bloqué ko parce que comme kan sala su chetake una nodo yana akati avion ko yoroma muna uluma bo folo ka déclaration doke ko mali aka sala sube ka demsenu de ta koludo armée la muna uma fo un avion bandingo donc ni ne jamfa me malika akaka obela jelenga famia ko avion ko atibara de ni oh ay ni isa ni ay moro keta ko jugube kona ma be kofe kanga bekele ni sono jugo ede mo mun be ni barala wallahi ko hine malla ko hine jamana ina na ngon bekele ndo che woche ni de koko malike lafia bilaya be ki ko pake Allah taala ba don c'était malais on y mo be ka sa dungo do mo be ka sa chum na mo be ka sa ti donc ni ekibarae ka fo awnyana ka fo ko nyere due ni ko due ni o da ka amba fo na ngambolo di nyoma pati machite jamana njo na werete wa am mo ame bara chamanke a mano ne donc avion ko kuma de ni ka fo bela jele na kunguna nyenye de fle kun fo itala donc abna yi ka fo na ko kelem me malila fo ite atika dabo en de me lirete non tika na andeme agela flana metalike mun fene kan ni mo fo awnyana parce que sisan atimi gota nunu na le fangala o ya ira ka fo franci ale ni an be kuma nyogo ya mais atimi naka gouvernement ko ani dugu bebe kuma ani Espagne be kuma anga malikola ani irichu be kuma anga malikola ani Algérie be kuma anga malikola ani États-Unis be kuma anga malikola ani Chine be kuma anga malikola olute kuma en placer la blé na mo fo mako relation bilatérale ame ko bara mi ngofene gela be malika betuni ore kama an wulango ka élection de traité benga fe mani franciche na keleme ka franci yere bla aki sen tu an jamana kan kai kanga an yere dama ni nyonche kan yere bla nyongo na ngo ka teben fray ka tigaka ni tingira kan akorate ko on ni franci tambolo di nyongo mais franci de teta kuma an to la blé bon ya ni bede gelaye an armée kan bo abe Afghanistan tai we san mwa wo de ke no we san mwa ngakube kukala we san mwa ngakube ka uka dugula kana san mwa bolen ko e kalo saba aya rebelu na Kabul mine una Afghanistan mine donc maleo aya nyele kwa je kono ma chite ma chiga dugujo e platila ambe kumade iti je chie ko kele de be dugujo ni mo ya fiena ni dutrie ki muso na matonki ka kuma la me bereta ika bo be ka marfa chala o yi jugo o genga bo ka tsono ni mi ngo ko ikini ni denga na kuma kiki take butanta o gen jamana chiche minti joni kuma nyogo yako ame kuma nyogo fedi o kuma nyogo ya mi na o me no ke o yere ma ora tale o de be ka digi chamana donc anga mbulu di nyogo anga miri jamana ina jamana me yoro mi na bi wallahi na ma miri malila jamana tambulo de on est sous tutelle des Nations Unies au prévu de iralen fleni a aula mo chite mo chiga jamana boala an yere ka anga jamana boala anga mbulu di nyogoma ni kuma fe kan ne fo onyana ka avion ko buna kun fo ani gela munu be malika ni wakati na parce que an bo bora de be ka nyini sisa o bora nyini ni a cheta gela yako me anga mbulu di nyogoma ana jamana injo aketo bala sallallahu muhammad voilà ayekman Watimina Jamana B, c'est-à-dire Mali B, le pur moment de toute son histoire. Mali Gassoir B, Ame Watimina, c'est tellement critique, c'est tellement chaotique. Ame Kanyene Watimina, Koga Jamana na équipé. Anga Sarasou Bena, Koubne Jamana Jo, Olube Warbo, Koga avion sa. Au avion, Mali Den Warabe sur Mali kono, politicien, Munungo Kofoka, élection que Diagoya, Munungo kofolo kana fangana jagwe après que we jamana ti sambi joli joli
olu de be wuli ka taga fara kɛnɛma juguw kan ka taga fɔ olu ɲɛna ko Mali armée be to ka ko ka denmisɛnninw des mineurs quoi ko ka denmisɛnninw de recruter ko k'olu kɛ sɔrasiw ye aw ni Ala na kira cɛ donc o ka kɛ sababu ye k'an ka avion bloqué France k'a fɔ ko avion tɛ livrer anw ma États-Unis k'a fɔ ko avion tɛ livrer pourquoi parce que ni avion livré la an ma dɔwɛrɛ tɛ dɛ minnu bɛ bi n'olu ye avion commandé parce que olu nana France tun bɛ bajanbilaya min na Mali kɔnɔ k'o de ka dabila o jumɛn accord de défense a kuma fɔra o bɛɛ ɲɛna nɔ ko ka o traité de coopération militaire min bɛ Mali ni France cɛ ko k'a réviser yɔrɔ minnu b'a kɔnɔ n'o o man ɲi n'o bɛ France yamaruya k'a sago bɛɛ kɛ Mali ni Malidenw na ko k'olu bɔ a kɔnɔna na ɔ le fait que France de tun bɛ bila anw ɲɛ ka taga Nations Unies kɔnɔ anw kunkanko kuma a tɛ bɔ anw yɛrɛ da anw t'a participer dɛ France de bɛ taga kuma anw place la ko k'o de bɔ yen sa an yɛrɛ ka part ta ni réunion bɛ kɛ ni conférence bɛ kɛ n'u bɛ ɲɔgɔn ye Mali yɛrɛ ka taga sigi a yɛrɛ ka siège kɔnɔ k'a yɛrɛ kunkanko kuma fɔ o kuma minnu fɔra ko k'olu kɛ dɛ ko ka o accord ninnu bɔ c'est à dire k'o modifier ka na ni o waleyaw ye France de filɛ k'i fɛnɛ bolo ja avec la complicité de certains Maliens politiciens avion kana di ninnu ma parce que ni avion dira ninnu ma ninnu ka taga sira min kan a bɛ kɛ jamanajɔ sira ye ninnu ka taga sira min kan a bɛna kɛ sababu ye Mali bɛ se k'i jɔ ni i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a mago ma se olu ma donc faut que o système bloqué en un mot France t'a fɛ anw k'an yɛrɛ ta France t'a fɛ an ka se an yɛrɛ kɔrɔ u t'a fɛ an ka se k'an yɛrɛ lakana a y'o de fɔ kuma laban na aw bɛɛ ye Afghanistan ta ye san mugan ni kɔ plus de 20 ans Américains sigilen bɛ yen nɔ ka jamana nafolo bɛɛ suɲɛ c'est-à-dire des hommes corrompus minnu bɛ yen c'est-à-dire des hommes voués aux occidentaux minnu b'u ka baara kɛ k'u ka jamana livrer u ye u b'olu sigi k'olu lakana k'olu bila coalition bɛɛ kɔnɔ jamana kɔnɔdenw i b'a sɔrɔ jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ famille bɛ yen hali olu tɛ 200 sɔrɔ k'a dun par jour ou bien par semaine pendant que sɛgɛn bɛ ka mɔgɔw faga la famine c'est-à-dire la pauvreté mais kabako de quoi olu bɛ u gouvernement corrompu sigi olu fana bɛ jamana labila u ye u b'u sago bɛɛ kɛ o de kɛra Afghanistan donc a nana kɛ u y'a dɔn sa k'u ye jamana yɛrɛ richesse bɛɛ dun sa u ka tolen nɔ a nafa foyi t'u ka bilen u sago kun ye fɛn u y'a bɛɛ sɔrɔ u ye jamana piye k'a ban pewu u b'u yɛrɛ ɲini sa o tagatɔ la u bɛ excuse sɔrɔ k'a fɔ ko gouvernement min bɛ yen o tɛ ka se ka jamana lakana dɛ o tɛ ka se ka wari don armée la dɛ olu tɛ ka se k'u bila kun ɲɛnabɔ dɛ donc olu bɛ taga mais sauf que o y'a sɔrɔ u tilala pewu maintenant sisan jamana affaibli ka jamana ci bɔgɔbɔgɔ u bɛ taa dɔrɔn ka sɔrɔ k'a di rebelles ma olu bɛna ka na jamana ta sa u bɛ sariya imposer k'u sago kɛ nɔ ɔ ni an Malidenw an m'an ɲɛ yɛrɛ n'an m'an ɲɛ yɛrɛ bilahi an bɛ ka taga droit dans le même c'est-à-dire dans le même système quoi. Même fléau. Voilà pourquoi Maliens en la cohésion sociale, le vivre ensemble. Mais ensemble, mais dans la main. Quand en bella de que en a franga transition pour que jamana se ka bodi ngora tukumna. Mais mon côté, ibe mo demain ou be ko an kuma ni kuma fa ibe kamare. Mo ibe basa jogorman tinti. Mais torute jogorman tinti de. Ibe basa jugorma tinti meteorite jugorma tinti mene kuma info mun aw nga ni transition aw ne ya kɛlɛ kɛ yan no aw ni c'est à dire corps à âme quoi aw ni fɛn bɛɛ kɛ aw ni kɛlɛ modèle bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ pour que transition bɛ se ka taga cogo min na pour que c'est à dire u bɛ se ka u sigilen ka to yen mɔgɔ kana u mafiya quoi parce que an sago ye sarasiw ka to yen no parce que an ko politiciens dɛsɛra ko sarasiw bɛna ka na bɔ dingɛ kɔnɔna na a ko ni bi cɛ san kelen tɛmɛna dɛ mais foyi ma kɛ foyi ni mɔgɔ ko k'i bɛ dɔ fɔ i ye nkalon tigɛ an balimamuso ka kuma n ka cɛ forage senni ka di mɔgɔ ma o tɛ dɛ okɔliso dɔrɔn tɛ dɛ minnu ye tiɲɛni kɛ minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka jamana dafiri minnu kɛra sababu ye ka jamana ci ka sigi a sensabara kɔnɔ olu ma minɛ dɛ banaw bɛ bɔ yen don min na Asimi ko ni ɲi ma tiɲɛ f'i ye i bɛ jugu sara bila a bɛ tiɲɛ f'i ye yɔrɔ anw ka transition ko a tɛ dogo mɔgɔ si la a dogolen tɛ mɔgɔ si la bɛɛ b'a dɔn anw de ye nin transition ye wa anw de bɛ ka soutenir fɛnɛ mais an y'a fɔ dɛ dorénavant an tɛ fara mɔgɔ ka nkalon kan dɛ an tɛ fara mɔgɔ ka nkalon kan an b'aw dɛmɛ a ka d'an ye aw ka to yen mais f'a ka a waleya de kɛ f'a ka lawaleya de f'a ka acte de poser min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ da la parce que ne b'a dɔn aw bɛ ka taga cogo min na aw bɛ ka min kɛ aw bɛ ka taga cogo min na bilahi
ni jamana kono don ko ni banaw ye n'olu banaw trop c'est fini ne bi to kuma fo président ou bien ministre ou député maire je ne sais pas quoi i ko ka gire de fika peuple ça ne fika peuple ka joy ko fe bon mu me peuple joy ko fe te warte be sande mu ne be peuple joy ko fe i ka wale ya be ka ke wale min ke jamana kono de ani jamana kono don ye o de be jamana kono don de la bandaw tara banaw be mina wakati na ko banaw mina wakati ya faranya ko banaw de kele no blokisi comme quoi ko banawi jo sari an sara su ko armement o wari min tuna les 1230 milliards o min yurgu la de o min duna ko banaw de kele no sababu ko olu mo o dumo ta kamene o coupable ta kamene matement faranya mais banaw ta kele bi ci ça je crois qu'amina na c'est 3 mois jusqu'à présent faut ma ke foyi o ambo bela Boubé fene bora ka kuma do fo renouveau ça fait kunu mo dabali bana ambalma muso Fifi Diop ye aka hakilna di o kokan anga Fifi Diop lame Malien dinche ani muso demiseni mo koroba maliko no maliko ka boka bela jelimfu foli ko fe au be ay Facebook nya kamine publication munumbe no ibube maiga ka publication ni na tara radio renouveau like mamunu fo aya ira radio renouveau la akoko militaire ko war ko minamba fo milliard bakele ni koy akoko kuma bana ko cour suprême yo kuma bana maliendo mabuka la mantado bana chugumi ako ko minye aleka ayesu setimi firi 30,000 francs ko fene bana kay garda vie ke cliff la ke garda vie la mako bana surfacturation femme feri ke menano bana kami nganto do ama soro kudo mais malien ka fo ya domi bandaw be mine militaire ya ira ka fo ko équipement wari koy mi ya soro suka milliard bakele koy ni ko bandaw de mason o munu nyo wardu uluka mine ko bandaw banuma bandaw mine kundo keroyi ani ko banda u kume fe utama ka muguta nyo ka banda o mine ko kerebe ko ante aladili bonela ambe ufo ani usutenaka mais malende ka fo depuis banda u mine na fobi est ce que ay français mangame ko banda u kabla ay cede o mangame ko banda u kabla au contraire amba metugo mi ko banda u yera ya ka démission signé Nigeria président koro de jolenyana ani bicho mafo kukubla mafo kuka surveillance publique buka malien do ma hakilla jiga ka be silame yala ma hakilla jigi kule tabe ke domi ibe kala ne de folo bora ka fo ngoni nunye france ka mokoy ado ma jamu ko chama mo chama kumeni lame a chama in lamel dabla be kumbu no fe na labana muna anana jeya be iko pergal france ira bora ki joku yemi soro nuna kalu seba kuma soro ibe kala san wolonvla mais bandaw be mine duma ira la ka fo ko be de ke ba kay bandaw yi bandaw de duna ani barache ni bandaw mine na barab nake ni bandaw mine na militaire ko wari min détourner bebo ali ko militaire ou la place mina ka be bandaw yi anyen mbeme anyan si ko be kono ko souteni mene dato ra kuma la de no ko ngoma wu manayi janfa shinye kili atiki bi janfa shinye keme ma fo ngo video bela wan balima ma fo yo o janfa o de damne l'infleni parce que ala ma di dana ya ifenya be so roshin keleni abe ban pour toujours uru de kokori banda uku de bana kulu kana uru kana militaire ka war ko nyenyini sisa banda u dumbe mine mami o ya so militaire ka war ko in classe da bube ka fo la de bube ma fo jamana la de aya fo maliko no militaire ya ma unya yayi donc militaire ya un negende wa ou bien ya un janfa de wa ou bien uru de janfa kono aux questions qu'on a posées quoi parce que nous bandaou de bana akake donc ça veut dire que ni bandaou mine la jugement mais que alors que jugement bana peu au corps il dit c'est ça ni ayi bubi be farnya ka do avion kono ka avion loué ka taringa senge akose me oro de kai aba donc afo abe ko barami ko te baralangoli bubi ka délégation wille bo be Ghana nu bora Ghana obuna na tour ke orobela bubi be campagne tan flaflila bubu fene be campagne tan flaflila avion kono ça veut dire quoi ni wakati ni manate bubu fene boka na kale fene ka dossier classé o kana bali mo la de parce que ame bubu no fe ko joli ba tekela bubu wele la de ibe ka de vote kera ibe ka de bubu wele non ni bubu kumenyanga ni ibe ka de benyangi bara follow mengara ka ibe ka la bla peu ka droit be dama ka kabinu be dai lai
c'est ça be voyager en académie au beta rom kadui donc bu fene ba fo kale fene ta classe da cour suprême fo yo bani malien ka fo yo doro da cour nyekele ni fura da mane kumbo de fongo ala made fe na yi ja fashion yekele bi ja fashion ta mais nye militaire ou soutenu banda de lengo fo mais nyenda no tala donc pour le moment malien na ma chi ya fo nyo doro me galon tike nyoni oro malien ko kelime ko do di ni minga nya fo do bo ka tekere fo yi meni yella minga joli kan do mu bi ke fenon bali ki ke galon tike la ki ke mo model be mais malien be kuma kelen fo ya o sigi aka se me aka papier ni bikita aka se bakabla président croix talendo amena oro ne be ndano to kuma belo depuis 2000 gouverneur ou be sigi ka beke militaire ne afa ngoni élection croix trigetoy kana préfet sigi ka beke militaire kana sous préfet sigi ka beke militaire gouverneur ou de région vote critique préfet ou le cercle tatique sous préfet ou le arrondissement tatique oro nyento rasisa Bamako ministre territorial bi imagine choquel ko organe unique ministre territorial bo ko non ko tanti malien no ko mena min fo yi aya sebe aka blani bube make président na tay bube kai wa memi fo candidat wi ambe katastra min fe nan tura ni sirainka ni mama yika wari boka dola yika wari bo alikati joki ka wari fili bajila parce que ni ko imbane dido amestra mkanga tata nan tura ni siraka ni ko imbane do pe ne ma fo ngo sonsuru tara sonsuru nana wa ukwelendo ibe ka mo ni bina sikandala aya fo ango fo buari shwere be bubula ka cha miliyari kemei o fere bi fi ko no kale ta affaire classera wari be ka di mo ma million keme million bi duru mo be ka boulangerie dale bu be ko de dale so de be ka jobi école so de be ka renouveler mali na folo la akla ko danga de be partenaire ko uluku ka jamana donga impôt ono taxi franjonga kana fo kumbe on de menoyi onga impôt taxi be do bulu ka temeka tanu finta bola jete bola ne bodo fonga pamala zonta zomne de zon o te zomne kuma mbesina ko transition ka prolonger ne bi data lansini data la parce que soumi be dia obodon wula fe ni ben bora kuma werete ben dawo ni semaine ngono amena yi dans 2 semaines amena yi dans 2 mois uluka compte régler la koyi rampart debout sur le rampart mo be aka placer soro ben o de mo bo do de influent o de ka kuma o de nyamo o placer da amina o bise kuma la o placer da wasi je kun dimina o fene placer da mo mi kun toro ku yese kuni t-shirt yo lu placer da donc debout sur le rampart lu mo ka compte o règle la ni mo fari bi ni nga faka ben beti sigi radio solo ba ko dans une semaine kamena yi comme de libedamni une semaine après maintenant akera ko dans 2 mois en sigle meka zon kuma ba munun kono kuluka affaire classée da bana bube ko cour suprême militaire ka keleke minion o milliard ba kele ko classée da mi ya société mi fere la waworo ko pol kale trapo économique la ka souffle la ke garde ville ofne classée da donc o waru mugu tura le bolo kala le tay alem na kla ka publika campagne ke loyi aw militaire ba le de mabisi malikuna kuma fla ko rode ni militaire nunu ne ma fode ni militaire nunu unante miliya krenante hakilna krenanga yita te kilinyi mali kurate de ali mali korole anto soro nunu u flesta ka chugo minakata mali kurate de ali mali koro anta soro madelika ni nyoroshila kudeta ka ke mashima inquiété zombe ka klaka yala ndela ka campagne ke a follow de ni ngai ka blinkera de utekuma udati dola asimika ya sarakla la le de kotine kwa ka 2 tiers mogoma ya amadi mogoma amatabla trésor la normalement ni dobori sala bata trésor de la amata trésor la ba ere bulu ni rom ya jabita kolonsi ni rom ya jabita kolonsi renouveler kanga bo kanga tegere fo mali ere problème kera sa be bana problème wora fo ite mali la ni kolonsi te ni ka école sou kasika école sou ripari mali problème turuma insécurité na tena do bamako kono yuruku malik jamude ko yuruku abebe continue mo be ka no me tukomi ubeta général ou boro mo ubeta capitaine ou blay mega mi fawe malion amal damne ni militaire nous de ni France bolo me nyogo bolo ni jebe o préfeteni bube tari sigi kanu fala ku machima che nous msaka bube mi nous ni France l'ami de mon ami c'est mon ami to bu côté mbe teri o feneteri o yenteri di bubu mata bubu mamine bubu mabla fe mo be mabla bubu ta avion on ka circuler comme si rien bubu ala te sika bubu tara chirifuke fe
Sheriff ke ko bubu bunya ale be bubu fe bubu kanu mali nindila ni militaire nunu sheriff ke ko kulu fe na te ku ka san flaki donc sheriff ke teriye militaire yi a teriye bubu yi oh donc militaire du teriye sheriff ke militaire teriye bubu yi ma fleke na ka foni mo mi te fe ka ko fam no koni mi mene fe ka fo ni militaire nunu nga ko kulu to fangala ko continue ne koni ne te usute ne akambi shini ou flesse mi nganinka jamais de la vie. Nous, de faut faire nos dike. Ambo ye follow d'ici 7 mois min dile mu mokaba. Nyano baniche. Nous ye mali blasera mi kanka so roma. Ni dokan ka fara. Uka transition abedo do na kanka da o do fena mabedo. Ni sumi be job do la fe. U fle fanga la beka chakalo flani koyo. Ni fo imasoro kula. Ni mo wi la shogel ma M5 ka mo ne shogel de kunde bi dati kiko. Mulu de shogel wili. Est-ce que M5 mo sara uluka kirika ke est-ce ko kadi nunyi o mani nunu yakoi na fara ko ka zo mine dro buta bakar to kolamne na fara ko ka zo mine dro buta adama sangare mine o luchelo nera ni adama sangare madini ka beala wardunado mais no ko mali zo ndani bonde ma adama sangare be mine ma adama sangare ma milliard dunde milliard dunaka affaire classe lenteni cour suprême na machi fo nyoko ndura me garu ni fo nyoko ni militaire nunu ni jelinya abe komi 100 ani dugu mo de sa ni be place ou de le même roma ou luka to ka bodro ka anklo korla su fe ka malion to do filila la zo me mine zone jeli minena kalo flabi zone jume minena bagarto ko minena o de lo yo wele tukuni ana mambu bulu ani joni were mo shi donc vérificateur ko milliard mi be détourno donc ara masangare de odua Mali anga chia fo nyoko nyisa nunu mana malikura kula nunu na le malikura kula nunu tie dongo do ni nunu ka manda na afora ko ka do foraka transition a mada ka katana yenyefe ube mo folo mi remercier o Shokeli parce que Shokeli kele me ngoni de usi na uluni français be parce que français ka mo de nunu yede Shokeli kele me ngoni amai ka ujimi datu ku dai le Shokeli desara ate focus mi desara de ko Shokeli desara sécurité la Shokeli mugu de babulu wa kisere babulu mugu tigi kise tuku fleni ulu sera kam nyana bala ka to ka bodoro iri subi mi fagali be ka continue munkera ko dume nyana bora ko avion minena ko ni minena aka na seka sécurité nyana boke ati seka corruption mo kanga mine ko do ko solo kulu ka feru classera donc mo ni be mo de me ba de me ko do dika ne be mo de me tien kan te tugu mo shino fengalonga wante fara mo shika kamali ndondo flila wani ya dabolindi ni malien do ni ko kera jin economy ye flili ko malien do no ko ni ba fawi ne be oro mina bi ne ka sutien so zoro le no de nunu fle tabolo mina zoma do kasola ka fokangu suite iba foko uluna tigi ukataka tanta kadi ibe kamoma wallahi ni bube na ubi ni bubu nana ubita papier de sini faraja you follow na mali ora ko mali ora mo mali ko de bani peu anga vote luya non atobe beke décret ka loi belate beka mali fe ko mali ko bani peu bo unijo mina jakake militaire nunu parce que bubu nunu ye chiweni ko ye fagali ko ye febeke utu mine utu do kasola donc ubu favoriser uka kla wari chiweni bubulu kana malien de mo kala ninga ko kana malien de unsa uka kla ka rusika ankuna ka kla ka mali feri kanga kla ko ka do fara o transition ne bi data mala nshin data mala vocal janganyana atunganga janya sani ki to da famsa je ibe ko jelinke ndeme kanga wara faka wara kunya fanga solbulu anga udeme aka transition a prolonger obe dépend zo minela obe dépend obe do seninga ukayela mano mayela ma demelite demeli ko kuma mena fora ka teke ko transition klekete la ka militaire la ka nasira dron comme au fele na le ma pochi fo awro de nyini malika problem tise ka da ko aye doba sarala amata dobara sarala aw mimbora lo bayra de pochi kono amata bla trésor la lera de bita akanga kolosi roma bito si non ko foi tenu ko ina minje lindu ko jeri foi tala kam go klokor la gandro mo de franci de nganam franci o franci o mali era o ma se ko jiru zo me mali de kono lute franci o ne borap malaya partager voilà les ambalma muso Fifi Diop ala ka barka du la awere ayo kuma beme aya be famia angana nyogo nege falsena butala be koloy ibe ko mogo ay nan deme kan wara faka asra kulo bi rebulu
on be transition ko on ba soutenir mais ante tout kele ko galon kabli ni kwene era yininga ne kele billahi ni kwene yininga on te kalo kelen soro sogole kelen wa premier ministre kalo kelen te dafa kasoro ko bubu wa mne be bubu mamne beba do malien persona ma tigi tigi kafuko nuye jamana chi bubu yera taka juguna be pourquoi parce que ibeka bismillah bubu kera ibeka ka ministre de la finance ministre des finances bubu kerodi jamana wari fenfe bora ka taka jamana administration fenfe la bubu se ma bela a surfacturation ka marché new ka mogola te gré à gré billahi ça appel d'offre bubu ya beke jamana na fulu bubu c'est bubu ani information min soro bubu be mina bi kabna URD chief la kake URD ko président placita bubu c'est-à-dire Mogoka, d'après les informations, Boubou a plus de 200 milliards. 200 milliards mobilisés à Warboro Rajme. Boubou, c'est-à-dire Boubou est opérateur économique de Waal, Jomo sur 200 milliards. Boubou a moundé, a placé du Malikono, Kabo sur 200 milliards. 200 milliards mobilisés, campagne comme pour le président. Boubou est Warboro Rajme. Kabola Kanaka, premier ministre. Ka jamana na fulo buruja ka fen beke ka mali chibi ka mali bafuye bubu kume ebeka muso kume ki ani karamu kume chibla bubu mandro pafu aba sindro ka warla boka duma uba ke chuko mi wucha ale ba ka commission sur sanfe administration damano kumbe no uba fo chuko mina wallahi ko ala jien dongo do 19h ou 18h jien dongo do 18h olu kume warda tabaleka ka compter nous ya ka sarada ka war sarada as baby tache iba soro sarado be sarakle ube sarafla ube baby tache bebkla ka haga do bi tala ko to nyonga o do kumeka boro ko ka bla ta de bubu ka commission wa soro kameka oro dafu directeur sadi ka areka mo bla 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 o administration bela jelena sadi olube participer quoi aka pourcentage dien do 18h ko compte kadama jamana na flobe 1000 sadi quoi 1230 milliards Kokado armemana beba kalamana bubu daba kumana wasro bubu kuye ministre des finances les blindés en carton a wari akuma wula yenno a war ko be bubu ni joro do ni nyonche surfacturation aw nana ko bandaw ko bandaw keleno ka ke sababu ka o ko num bloqué bandaw takale ni biche an yere ka fo nga tienfo transition ou y acte concret du mec que mimi jamana kono do na nimisi la wasa ati changana galon tanya ko ene o kuma muni akadi ambede wa ambeka la indo ambe preno bi ka bo ka fambe mine ka marche organiser dien fambe ka meeting ke ka manifestation ke ka réclamer fambe ko ka transition ko ka prolonger pour que ça soit tono mais avec tiene kane sankele o temena Shogel na l'instant amma acte concret foi billahi kolonsen doronte foraji sene ok malien mogo be jila awo mais présent be badon abu se ka fama tugudi bubu se ka fire la tugudi bube be se ka fire la tugudi ka avion ta ube wuri ka ta jamana konna bessionné ko campagne wati na mogo rebe malikola wati na olu yere yelide olu yelide be ka malendo la futine quoi mune buku bali minella mune buku bali ko sharia wa asimi de président bi CNTB bi pourquoi c'est awre be se ka luwata ka ko be bama yelema ka ferke chuko bela munu che nunu kanga ka mine parce que ni nu mike ko transition quoi billahi nunu manga ka kle shikenema et jusqu'à présent foi make c'est ama antika acte concret foi quoi. On veut bien la prolongation de la transition, ok? Mais tiens, carré. Nani acte concret au Watim na ambi unika femme billahi ame marché organisé français non parce que on était politicien on était politicien ko en carano ou bien en perdant ka malita ka di munuma biati. En bessa koye akato sara so bulu. O kawjimi yere beya yefene o kawjimi kele awulla ka fen koloshi bachili kote no ay koloshi ta muktar wan kama ko koloshi fogara o destitution fuko bono anya bala cleflana tere presque depuis shogel no menafobi o kawjimi kele bien dungodo abe shogel ka buko fena koloshi abuko burja ko la guju qu'est-ce qui se passe et pourtant kawjimi ko kalbe asimi de fait munebe no
amogo be acte concret la malien ante mogo de galunga blere an ko de ko Mali jamana billahi ante côté là ante ni côté là ante opposant ante majorité là an ko de ko tien ne mi ye tien ne mi ye min ke dom na mo tien fo ante tugu mogo shiko ble kan an kungulo birlen to ko saka o bana ibi baraka tien kan ani c'est-à-dire clénia quoi malido mogo be Mali mina ko glan wodi malido ma mais ni moke parce que vous ka takasran fait bi itarobi ko rom ka ti jarom quoi itarobi ibe min fo quoi mais c'est grave donc ambalma muso kuma min fo awre be ay se ga la mere atite menenga ni hakikadi wa ale dun beba don ko ale be ka transition soutenir beba don ale sakode c'est-à-dire ni station nun ka tone fa ka tu buru u ka zoom mine munu ye jamana ci ko mine wa doka fra transition ka na kra sansa bila elle est pour mais pourquoi moun la baka kuma info bi parce que a n'était acte concret là mimi ali mogola encourager ça de kibise ka bo ali ka a foko ka transition soutenir son ambeya au début ambeya fo ene ambeya fo ya mais takala ni fa kalo fla kalo saba a chente ko ide asimi ne kon me mi fo aw nyina aw ye an ka dernier espoir di aw ye jamana kono de nga dernier espoir di wallahi ni aw ma frati na mwa jamana kono de sako ke ye présent che fanga bela jere bi abede bi bolo quoi faut te bali fanga be bi bolo fembe ite muni ba o bali jamana kono de nga la nyine mi aw na kankere mi muni ba o bali ko la wala ya mais c'est grave c'est très grave donc ameni wala de konana ameni sra de kan transition aka prolonger OK mais pourquoi il faut des actes concrets ame acte concret de ko awka jamana kono doula c'est-à-dire amase awere ka wuli halika fo jamana kono donye ko ka boka marché ko ka transition ko ka do fraka ko demander quoi awbe bara min kala billahi malon rede be wuli ka fambeke manga jaguya ko fo ka do fraka transition ka na grâce sans sabadi mais abebo awere ke walella malon bawo blano nga foli bawo bela jeli ni ala sonama peut-être aka ambe shini ngene aka ambe donwere maliko do mogo kote salam wadada ka bela jeli fo be mogo ko me drati kono ani mogo bena na me ko fe nga foli ba bela jeli aka ambe ala sonama